ጥያቄ በሙሉ ከዲያብሎስ ይመጣል። What is your answer? እናንተ መልስ ምንድነው? What is your answer? መልሳችሁ ምንድነው? Please understand. ባካችሁ ተረዱ። What people are thinking? ሰዎች ምንድነው የሚያስቡት? They are thinking they cannot win. አያሸንፉም ብለው ያስባሉ። I will tell you, you are going to win. እነግራችኋለሁ እናንተ ታሸንፋላችሁ። Everybody say my victory is coming. ሁላችሁም በሉ ድሌ ይመጣል። ድሌ ይመጣል። አሜን። አሸንፋለሁ። አሸንፋለሁ። ማንኛውንም ዲያብሎስ አጠፋለሁ። አሜን። All the devil below my feet. ዲያብሎስ ሁሉ ከእግሬ በታች ይሆናል። Because I got understanding. ምክንያቱም መረዳትን አግኝቻለሁ። I am rising. ተነስቻለሁ። I am going to the next level. ወደሚቀጥለው ምዕራፍ ሄዳለሁ። Until I am rising, እስካልተነሳው ድረስ devil will say he is strong. ዲያብሎስ ጠንካራ እንደሆነ ይናገራል። You know you are stronger. ታውቃላችሁ እናንተ ጠንካራ ወይም ብርቱ እንደሆናችሁ። You are stronger than the angels. ከመላእክት ይልቅ እናንተ የበረታችሁ ናችሁ። Your words are stronger. ቃላችሁ ብርቱ ነው። Your faith is stronger. እምነታችሁ ብርቱ ነው። You are the sons of the living God. እናንተ የሕያው አምላክ ልጆች ናችሁ። Hallelujah. አሜን። Hebrew chapter 1 verse 4 says this. ዕብራውያን 1:4 ይህንን ይላል። You are above than the angels. እናንተ ከመላእክት በላይ ናችሁ። You know this? ይህን ታውቃላችሁ? Devil is below than the angel. Devil is below than the angels. ዲያብሎስ Lower than the angel. ከመላእኮች በታች ነው። Hallelujah. Because the angel is powerful than the devil. ምክንያቱም መላእኮች ከዲያብሎስ በላይ ኃይል አላቸው። Hallelujah. Hallelujah. When the angel of the Lord is coming, devil is afraid. የእግዚአብሔር መልአክ ሲመጣ ዲያብሎስ ይፈራል። But we are stronger than the angel. እኛ ግን ከመላእኮች የበለጠ ብርቱ ነን። So you should know the position. ስፍራችሁን ማወቅ አለባችሁ። Who you are. ማን ናችሁ እናንተ? Read Hebrew 1 verse 4. ዕብራውያን 1:4 Hallelujah. I am stronger. Who say I am stronger? ሁላችሁም በሉ እኔ ብርቱ ነኝ። I am stronger. እኔ ብርቱ ነኝ። I am stronger. Taking a place and rank by which he himself became as much superior to angels as the glorious name title which he has inherited in different form and more excellent than theirs. Amen. ከመላእክት ይልቅ እጅግ የሚበልጥ ስምን በወረሰ መጠን እንዲሁም ከእነርሱ አብዝቶ ይበልጣል። አሜን። You are higher than the angels. እናንተ ከመላእክት ትበልጣላችሁ። We are all giving orders to the angels. ለመላእክት ሥርዓትን እንሰጣለን። You want to be like this? እንደዚህ መሆን ትፈልጋላችሁ? Read verse 7. ቁጥር 7ን አንብቡ። Very powerful. በጣም ኃይለኛ ነው። Referring to the angels, he says, God who makes his angels winds and his ministering servants flames of fire. Wow. ወለዛብር ስለ መላእክቱም መናፍስት አገልጋዮች የእሳት ነበልባል የሚያደርግ። አሜን። Who you are? እናንተ ማን ናችሁ? We are all like angels. እንደ መላእኮች ነን። Amen. We are moving in this earth. በዚህ ምድር ላይ እንንቀሳቀሳለን። We are all flame of fire. ሁላችንም እሳት። Hallelujah. So the fire should be inside. እሳት ውስጣችን ሊሆን ያስፈልጋል። Is there a fire in your heart? በልባችሁ ውስጥ እሳት አለ? Hey, you will win every situation. ማንኛውንም ሁኔታ ታሸንፋላችሁ። Read verse 14. ቁጥር 14 Hebrew 1:14. Are not the angels all ministering spirits servants sent out in the service of God for the assistance of those who are to inherit salvation? Amen. ከቶ ለማን ብሏል? ሁሉ ማዳንን ይወርሱ ዘንድ ስላላቸው ለመግዛት የሚላኩ የሚያገለግሉ መናፍስት አይደሉምን? ሃሌሉያ። Who is these angels? እነዚህ መላእኮች ማን ናቸው? They are all serving you and I. እኔና እናንተን ያገለግሉናል። Sent for by the Lord to help us. በእግዚአብሔር እኛን ሊረዱ ተልከዋል። And they are helping in salvation of people. ለሰዎች መዳን ይረዳሉ። So that I say you go and preach, the people will come before you. ለዛ ነው ሂዱና ስበኩ ሰዎች በፊት ለፊታችሁ ይመጣሉ ምለው። When you are thinking whom to preach the gospel, ለማን ነው ወንጌል የምሰብከው ብላችሁ ስታስቡ the angel will bring the person in front of you. Amen. መላእኮች ያንን ሰው ፊት ለፊታችሁ ያመጣሉ። So more than you and I, angels are very careful to bring the salvation in every life. ከኔና ከናንተ በላይ መላእኮች በእያንዳንዱ ሰው ህይወት መዳንን ለማምጣት ይጠነቀቃሉ። For this they were sent. ለዚህ እነርሱ ተልከዋል። Hallelujah. When you go preach,
ሄዳችሁ ስትሰብኩ the angels will help you. መልአኮች ይረዷችኋል። Amen. አሜን። Why? ለምን? They are our servant. እነርሱ የኛ አገልጋይ ናቸው። They are our helper. የኛ ረዳት ናቸው። They are the one protecting you and I from falling down. እኔና እናንተን ከውድቀት የሚጠብቁ እነርሱ ናቸው። They capture our leg and carry us. እግሮቻችንን ይዘው ይሸከሙናል። We are reading in Psalms 91, right? በመዝሙር 91 ላይ አንበበናል። So don't worry. ስለዚህ አትጨነቁ። There is an angel for you. ለእናንተ መልአኮች አሉ። There is an angel for you. ለእናንተ መልአኮች አሉ። If you use the angel correctly, መልአኮችን በትክክል ከተጠቀማችሁ more angels will be given. ብዙ መልአኮች ይሰጣሉ። If you are not using your angel, መልአኮቻችሁን ካልተጠቀማችሁ what is the use? ጥቅሙ ምንድን ነው? No blessing, በረከት የለም፣ no victory. ድል የለም። Your angels are waiting to help you. መልአኮቻችሁ ሊረዷችሁ ይጠብቃሉ። If you read Acts chapter 12, ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 12ን ስታነቡ there is an angel came to help Peter. ጴጥሮስን ሊረዱ የመጡ መልአኮች ነበሩ። Hallelujah. Your angel is coming to help you in Jesus' name. አሜን። እናንተ መልአኮች ሊረዷችሁ ይመጣሉ በኢየሱስ ስም። How many of you want your angel to come and help you? ስንቶቻችሁ መልአኮቻችሁ መጥተው እንዲረዷችሁ ትፈልጋላችሁ? Are you ready for this? ለዚህ ዝግጁ ናችሁ? The people are not ready to use the angels. ሰዎች መልአኮችን ለመጠቀም ዝግጁ አይደሉም። They are always thinking they are alone. ሁልጊዜ ብቻቸውን እንደሆኑ ያስባሉ። They are always thinking no one to help them. ሁልጊዜ ማንም እንደማይረዳቸው ያስባሉ። Acts chapter 12 verse 7. ሐዋርያ ምዕራፍ 12 ቁጥር 7 Suddenly an angel came. ድንገት መልአኩ መጣ። And suddenly an angel of the Lord appeared, standing beside him, and a light stone in the place where he was. And the angel gently smote Peter on the side and awakened him, saying, "Get up quickly." And the chains fell off his hands. Amen. አሜን አሜን። እነሆ የጌታ መልአክ ቀረበ፣ በቤትም ውስጥ ሆኖ ብርሃን በራ። ጴጥሮስም ጎድኑን መትቶ አነቃውና ፈጥነህ ተነሳ አለው። ሰንሰለቱም ከእጁ ወደቀ። አሜን። Hallelujah. Amen. The chain will fall down. አሜን። ሰንሰለቱ ወደቀ። Your problem will run away. ችግራችሁ ይሸሻል። Your suffering will leave. መከራችሁ ይለቃል። The angel is coming. መልአኮች ይመጣሉ። Sickness is leaving. በሽታ ይለቃል። When you use the angel correctly, መልአክን በትክክል ስትጠቀሙ your miracles already there. ታምራታችሁ እዛው ይኖራል። You know you have an angel. መልአክ እንዳላችሁ ታውቃላችሁ? For everybody there is an angel is given. ለእያንዳንዱ ሰው መልአክ ተሰጥቶታል። For everyone there is an angel is given by God. ለእያንዳንዱ መልአክ ከእግዚአብሔር ተሰጥቶታል። And your angel representing the Father every time. የእናንተ መልአክ እግዚአብሔርን በየጊዜው ይጎበኘዋል። The angel is going to the heaven. ወደ ሰማይ መልአክ ይሄዳል። God is looking. እግዚአብሔር ይመለከታል። Is there any message from Rebecca? ከርብቃ የሆነ መልእክት አለን? God will ask her. እግዚአብሔር ይጠይቃል። The angel of Rebecca. የርብቃ መልአክ Because this angel was given for Rebecca. ምክንያቱም ይህ መልአክ የተሰጠው ለርብቃ ነው። If Rebecca is not using, ርብቃ ካልተጠቀመችበት I cannot use the Rebecca's angel, okay? የርብቃ መልአክ መጠቀም አልችልም። This is the angel given for Rebecca. ይህ ለርብቃ የተሰጠ መልአክ ነው። Everybody say, I have to use my angel. I have to use my angel. መልአኬን መጠቀም አለብኝ። I have to keep my angel busy. መልአኬን keep my በስራ angel እንዲጠመድ busy. ማድረግ I አለብኝ። have to keep my angel busy. መልአኬን በስራ እንዲጠመድ ማድረግ My አለብኝ። angel is going up and coming down. የኔ መልአክ ወደ ላይ ይሄዳል፣ ወደ ታች ይመለሳል። My angel is taking the report, going to the Father and bringing the answer from the Father. መልአኬ መረጃን ወደ አባት ወስዶ መልስን ከአባት ያመጣል። My angel መልአኬ continuously working. በቀጣይነት ይሰራል። I should not sleep continuously. I have to work. በቀጣይነት መተኛት የለብኝም፣ መስራት አለብኝ። How many of you ready to use the angel? ስንቶቻችሁ መልአክን ለመጠቀም ዝግጁ ናችሁ? Hallelujah. አሜን። Here the angel of the Lord came and removed Peter from the prison. እዚህ ጋር እግዚአብሔር መልአክ መጥቶ ጴጥሮስን ከእስር ቤት አስወገደው። The chain fallen. Man, ሰንሰለት ወደቀ፣ The door opened. በሮች ተከፈቱ፣ Miracles happening. ተአምራት ሆነ። What about your angel? ስለ እናንተ መልአክስ ምንድን ነው? The day I born, my angel is sleeping, Pastor. ከተወለድኩ ቀን ጀምሮ መልአኬ ተኝቷል ፓስተር። I never told anything to my angel. ለመልአኬ ምንም ነገር በጭራሽ አልነገርኩትም። Have you ever told anything?
አንድ ነገር ነግራችሁ ታውቃላችሁ? From today, ከዛሬ ጀምሮ please use your angel. እባካችሁ መልአካችሁን ተጠቀሙ። Speak to your angel. ለመልአካችሁ ተናገሩ። Tell something. አንድ ነገር ንገሩት። Go to the Father and bring the answer for this. ለአባቴ ሂድና መልስ ለዚህ ነገር ይዘህልኝና In the name of Jesus. በኢየሱስ ስም Your victory is coming. ድላችሁ ይመጣል። Your healing is coming. ፈውሳችሁ ይመጣል። Your blessing is coming. በረከታችሁ ይመጣል። Your answer is coming. መልሳችሁ ይመጣል። Your chain will be removed. Amen. ሰለታችሁ Your ይወገዳል። door will be open. በሮች Amen. ይከፈታሉ። Your Jericho will fall down. የእናንተ ኢያሪኮ ይወድቃል። Your voice is powerful. ድምጻችሁ ኃይለኛ ነው። Every mountain has to move. ተራራ ሁሉ መወገድ All your አለበት። question will be answered from the heaven. ከሰማይ ጥያቄዎቻችሁ ሁሉ ይመለሳሉ። Your angel is working. የእናንተ መልአኮች Your ይሰራሉ። angel is working. Amen. መልአኮቻችሁ ይሰራሉ። Oh, if you fear God, እግዚአብሔርን ከፈራችሁት the angel will surround you. መልአኮች በዙሪያችሁ ነው። That's what we are reading in Psalms 34. Okay, Psalms 34 we are reading. The angel surround everyone. መዝሙር 34 መልአክ በእያንዳንዱ ሰው ዙሪያ ናቸው። You want to see your angel surround you? መልአኮቻችሁን በዙሪያችሁ ማየት Very ትፈልጋላችሁ? powerful. Hallelujah. በጣም ኃይለኛ ነው። 34:7. Hallelujah. 34:7 If you fear, ከፈራችሁ the angel of the Lord surround you. የእግዚአብሔር መልአክ በዙሪያችሁ You have ናቸው። to fear God. እግዚአብሔርን መፍራት You have አለባችሁ። to fear God. እግዚአብሔርን መፍራት Why the አለባችሁ። angels surround you? ምንድነው መልአኮች በዙሪያችሁ To ያሉት? rescue from your problem. ከችግራችሁ ሊያስወጧችሁ፣ Recover from your problem. ከችግራችሁ ሊያስመልሷችሁ። Hallelujah. The angel of the Lord encamps around those who fear him, who revere and worship him with awe, and each of them he delivers. Amen. Each of them he delivers. የእግዚአብሔር መልአክ በሚፈሩት ሰዎች ዙሪያ ይሰፍራል ያድናቸውማል። አሜን። Amen. Everyone who fear God. እግዚአብሔርን ለሚፈራ ሁሉ So you are the one. Now, እናንተ እግዚአብሔርን ከሚፈሩ አንዱ ናችሁ። hallelujah. አሜን። You are the person fearing God. እናንተ እግዚአብሔርን የምትፈሩ ሰው ናችሁ። You came to the house of God. ወደ እግዚአብሔር ቤት መጥታችኋል። So all is going to be new in your life in Jesus' name. አሜን። ስለዚህ ሁሉ ነገር በህይወታችሁ ላይ አዲስ ይሆናል በኢየሱስ ስም። Don't worry about the people in the house, in the street. Don't worry. በቤት ውስጥ በጎዳናው ላይ ላሉ ሰዎች አትጨነቁ። Don't worry people sleeping in your house. በቤታችሁ ስለሚተኙ ሰዎችም አትጨነቁ። They don't know about all these things. እነዚህ ነገር ሁሉ አያውቁም። There is an angel መልአኮች አሉ፣ working for everyone. ስለ እያንዳንዱ ሰው ይሰራሉ። There is an angel መልአኮች አሉ፣ reporting to the Father. አባት መረጃ ይወስዳሉ። You know, taking report, ታውቃላችሁ፣ መረጃ መውሰድ going and telling about you. ስለ እናንተ ሄደው ይናገራሉ። Hallelujah. Going and telling to God about you. ስለ እናንተ ለእግዚአብሔር ሄደው ይናገራሉ። What the angel will go and tell. መልአኮች ምንድነው ሄደው የሚናገሩት? Amen. They will go and tell. ሄደው ይናገራሉ። You are watching all the time YouTube. ሁልጊዜ Hallelujah. ሁልጊዜ ዩቲዩብን ታያላችሁ። Amen. Hallelujah. You are watching always YouTube. ሁልጊዜ ዩቲዩብን ትመለከታላችሁ። You are always in the Facebook. ሁልጊዜ በፌስቡክ ናችሁ። You are always angry on God. ሁልጊዜ በእግዚአብሔር ላይ You ትቆጣላችሁ። are not praying. እናንተ አትጸልዩም። You are thinking everything in anger. ሁሉ ነገር በንዴት ታስባላችሁ። What God will say? እግዚአብሔር ምንድነው የሚለው? Okay, no problem. Tomorrow they will change. ምንም ችግር የለም፣ ነገ ይቀየራሉ። Tomorrow, ነገ full of sleeping, sleeping always. ሙሉ እንቅልፍ ነው ፓስተር። God, they go and tell the Father in heaven. በሰማይ ላለው አባት ሄደው ይናገራል። This person always sleeping. ይህ ሰው ሁልጊዜ ይተኛል፣ They are not praying. አይጸልዩም፣ They are not having interest. ጥማቱ የላቸውም። God will say, okay, go. Tomorrow they will change. እግዚአብሔር ይላል ሂድ፣ ነገ ይቀየራሉ። So like this, some people finish their 20 year of life. እንደዚህ የእነርሱን 20 ዓመት እድሜያቸው ይጨርሳሉ። እንደዚህ Some people finish the whole life like this. አንዳንዶቹ ደግሞ ሙሉ ዘመናቸውን እንደዚህ ይጨርሳሉ። Because they don't have interest. ምክንያቱም ጥማቱ They የላቸው፣ don't have faith. እምነት የላቸው፣ They don't have the fear of God. የእግዚአብሔር ፍርሃት የላቸው። So who is going to help them? ማን ነው ታዲያ እነሱ የሚረዳው? They themselves help themselves. ራሳቸውን ይረዳሉ። Nobody to help them. ማንም ሊረዳቸው አይችልም። This is the problem. ይህ ነው ችግሩ። But for you and I, ለኔና ለናንተ ግን there is an angel መልአኮች አሉ፣ waiting to help. ሊረዱ ይጠብቃሉ። There is an angel መልአኮች አሉ appointed by the Father በአባት የተመረጡ to take a report, መረጃ ሊወስዱ to serve you and I, እኔና እናንተ to እንዲያገለግሉ help in our life. በህይወታችን ሊረዱን። Matthew chapter 18 ማቴዎስ 18 verse 10. ቁጥር 10 Matthew chapter 18 verse 10. ማቴዎስ 18 10. Hallelujah. 18 Don't think anyone lazy. Don't think ሁሉም anyone ሰው small. ሰነፍ ነው ትንሽ ነው ብላችሁ አታስቡ።
they have an angel. መልአኮች አላቸው። Beware that you do not despise or feel scornful toward or think little of these little ones. For I tell you that in heaven their angels always are in the presence of and look upon the face of my Father who is in heaven. ከእነዚህ ከተናናሾቹ አንዱ እንዳትንቁ ተጠንቀቁ፣ መላእክቶቻቸው በሰማይ ዘወትር በሰማይ ያለውን የአባቴን ፊት ያያሉ እላቸዋለሁና። Where your angel is going? የእናንተ መልአክ የት ነው የሚሄዱት? Going to the Father every day. ሁል ቀን በየቀኑ ወደ አባት ይሄዳል። Every time. በየሰዓቱ Always in the presence of the Lord. ሁል ጊዜ በእግዚአብሔር መገኘት ውስጥ ይሆናሉ። They go just like this to the heaven. እንደዚህ ወደ ሰማይ ይሄዳሉ። And they'll come back immediately. ተመልሰው ወዲያውኑ ይመጣሉ። They give all the report. ሀተታው ዘገባውን ሁሉ ይሰጣሉ። You know this? ይህን ታውቃላችሁ? If a person is full of wicked, አንድ ሰው ሙሉ በሙሉ በክፋት ውስጥ ካለ all their work will be reported in heaven. ስራቸው ሁሉ በሰማይ ይዘገባል። All the sin will be told in heaven. ኃጢአታቸው ሁሉ በሰማይ ይነገራል። And God will say, ምክንያቱም እግዚአብሔር ይላል፣ okay, wait. ጠብቁ፣ One more sin. አንድ ኃጢአት፣ We will finish this man. ይህን ሰው እንጨርሳለን። Now the final sin is finished. አሁን የመጨረሻው ኃጢአት ካለቀ God will say, እግዚአብሔር ይላል፣ okay, now he is going in the bridge. In the bridge, push him down in the water. Finish. Hallelujah. በውሃ ውስጥ ሄዱና ግፉት። Or when the bus is coming in front, ወይም ባስ ፊት ለፊቱ ሲመጣ push him ይጫው፣ inside the bus. ባስ ውስጥ ግፉትና ይሙት። So don't think it's accident. ስለዚህ አደጋ ነው ብላችሁ The angels እንዳታስቡ። are pushing inside for the death. መልአክ ወደ ውስጥ ይገፉታል። Hallelujah. Why the brake is not working? ለምንድን ነው ብሬኩ የመኪናው ብሬክ ያልሰራው? The angel of the Lord will cut the brake. የእግዚአብሔር መልአክ ብሬኩን ቆርጠውታል። Because sin increase. ምክንያቱም ኃጢአት ጨምሯል። Because they go immediately report to the Father. ወዲያውኑ ለአባት ዘገባን ይሰጣሉ። And the Father will say, እናም አባት ይላል፣ finish this man. ይህን ሰው ጨርሱት፣ Hallelujah. Hallelujah. Finish this life. ይህን ህይወት ይጨርሱ። Because they are not recognizing you, they are not recognizing me, they are not recognizing anyone. ምክንያቱም እነሱ በፍጹም እኔንም እናንተንም ማንንም ሰው አላገናዘቡም። Then the angel will say, too much of money in the bank. ከዛ መልአኮቹ ይላሉ በባንክ ውስጥ ብዙ ገንዘብ አለው፣ No problem. ችግር የለም፣ We'll give it to some pastors in the world. በዓለም ላይ ላሉ ለአንዳንድ ፓስተሮች እንሰጣለን። Hallelujah. Because this fellow, wicked fellow, let him die. Hallelujah. ይህ ሰው ክፉ ሰው ስለሆነ ይሙት። Amen. This is the decision of the Lord. ይህ እግዚአብሔር ውሳኔ ነው። Why? ለምን? They are not ready for the way of God. ለእግዚአብሔር መንገድ ዝግጁ አይደሉም። They are just fighting. ይዋጋሉ፣ They are ይጣላሉ፣ just blaming others. ሌላውን ይወቅሳሉ። Hallelujah. Every time your angel is going and standing. ሁልጊዜ መልአኮቻችሁ ሄደው ይቆማሉ። You know when you are in the church now, እናንተ በቤተ ክርስቲያን ስትሆኑ አሁን you are crying and praying. እያለቀሳችሁ ስትጸልዩ፣ You are asking a help. እርዳታን ስትጠይቁ፣ You are asking Jesus, Jesus, Jesus. ኢየሱስ 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 ስትሉ You know your angel will go before the Lord. የእናንተ መልአክ እግዚአብሔር ፊት እንደሚሄድ ታውቃላችሁ። Show your face as it is in this earth. በዚህ ምድር ላይ እምነታችሁ እንዳለ Same face. አንድ አይነት ፊት፣ The same crying face. አንድ አይነት የሚያለቅስ ፊት Can you imagine? መገመት ትችላላችሁ? You cannot imagine መገመት አትችሉም። when the Lord is seeing your face crying. እግዚአብሔር ፊታችሁን እያለቀሳችሁ ሲያይ You know your Father in heaven will be very sad. በሰማይ ያለው አባታችሁ በጣም እንደሚያዝን ታውቃላችሁ። You need to understand this. መረዳት ይህንን አለባችሁ። Hallelujah. Because your Father is watching. ምክንያቱም አባታችሁ ይመለከታል። That's what we read in Matthew 18 verse 10. ለዚያ ነው ያነበብነው በማቴዎስ 18 ቁጥር 10 ላይ። Amen. When God is seeing you, the face of the angel, እግዚአብሔር የመላእኮቻችሁን ፊት ሲያይ He can understand ይረዳል whether you are happy or sad. እናንተ ደስተኛ ናችሁ ወይስ አዝናችኋል? Because your angel will reflect your face exactly in the heaven. ምክንያቱም መላእኮቻችሁ ፊታችሁን እንዳለ ለአባት ያንጸባርቃል። Clap and thank God. Amen. What a loving Father we have to see our face as it is in heaven. አሜን። ምን አይነት አፍቃሪ አባት ነው ያለን፣ ፊታችንን እንዳለ በሰማይ ላይ የሚፈልግ። You know this? ይህን When ታውቃላችሁ? you have a problem, ችግር በሚኖራችሁ ሰዓት the real servant will feel very sad. እውነተኛው
አገልጋይ በጣም ያዝናል። So angels are our servants. ስለዚህ Amen. መላእኮች የኛ አገልጋዮች They are ናቸው። real servants. እውነተኛ Amen. አገልጋይ ናቸው። They will go and tell exactly our situation. ሁኔታችንን በትክክል ሄደው ይናገራሉ። Hallelujah. አሜን። Hallelujah. So it is said very clearly here. ስለዚህ በግልጽ እዚህ ጋር ተነግሯል። Amen. አሜን። Every time the angel will go and see the face of the Father. በየሰዓቱ መላእኮች የአባትን ፊት ሄደው ያያሉ። And God will see your face. እግዚአብሔር ፊታችሁን ያያል። We are thinking, nobody thinking about us. እኛ ስለኛ ማንንም የሚያስብ የለም ብለን እናስባለን። God appointed an angel. እግዚአብሔር መላእኮችን ቀጥሯል፣ መርጧል። Report every time. በየሰዓቱ ዘገባን ይወስዳሉ። The angel will go in a second and come back immediately. መላእኮች በሰከንድ ሄደው ወዲያው ይመለሳሉ። Hallelujah. Very fast. በጣም በፍጥነት Oh, very fast. በጣም በፍጥነት Hallelujah. You won't imagine. መገመት አትችሉ። Within a second, go and come back. በሰከንድ ውስጥ ሄደው ይመጣሉ፣ ይመለሳሉ። Hallelujah. አሜን። Imagine. ገምቱ What a love from heaven. እንዴት አይነት ፍቅር ነው ከሰማይ። What a protection from heaven. ከሰማይ እንዴት አይነት ጥበቃ ነው ያለው። If you read Isaiah 57, ኢሳይያስ 57 verse 15, ቁጥር 15 here God is telling, እዚህ ጋር እግዚአብሔር ይናገራል። He is watching every of our soul, every of our face. እምነት የኛን ፊታችንን እምነታችንን He is watching. ይመለከታል፣ ነፍሳችንን ይመለከታል። And verse 16 is very powerful. ቁጥር 16 በጣም ኃይለኛ። 57:16. 57 16 Read. Hallelujah. He cannot see your face always sad, okay? ፊታችሁን ሁሉ ጊዜ በሐዘን ውስጥ ማየት አይፈልግም። For I will not contend forever, neither will I be angry always. For if I did stay angry, the spirit of a man would faint and be consumed before me, and my purpose in creating the souls of men would be frustrated. ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ለዘላለም የሚኖር ስሙ ቅዱስ የሆነ ከፍ ያለ ልዑል እንዲህ ይላል፣ የተዋረዱትን ሰዎች መንፈስ ሕያው አደርግ ዘንድ፣ የተቀጠቀጠውን ልብ ሕያው አደርግ ዘንድ፣ የተቀጠቀጠና የተዋረደውን መንፈስ ካለው ጋር በከፍታ በተቀደሰ ስፍራ እቀመጣለሁ። አሜን። 16. መንፈስ የፈጠረሁት ንፋስ ከፊቴ እንዳይዝል ለዘላለም አልጥልም፣ ሁልጊዜ አልቆጣም። አሜን። So God cannot see your face sad always. እናም እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ፊታችሁን በሐዘን ውስጥ ማየት አይፈልግም። And God is not going to be angry always. ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር አይቆጣም። Why? ለምን? You know your angel is visiting. መላእኮቻችሁ እንደሚጎበኙ ታውቃላችሁ። And you know you are in the house of the Lord. በእግዚአብሔር ቤት እንዳላችሁም ታውቃላችሁ። And you know when you cry, when you pray, God is listening. እያለቀሳችሁ ስትጸልዩ እግዚአብሔር እንደሚሰማም ታውቃላችሁ። When you increase the fear of God, የእግዚአብሔርን ፍርሃት ስትጨምሩ automatically your answer is coming. ወዲያውኑ መልሳችሁ ይመጣል። Please don't open the hell by your wrong words. በተሳሳተ ቃላችሁ እባካችሁ ሲኦልን አትክፈቱ። How? እንዴት? People opening the hell. ሰዎች እንዴት ነው ሲኦልን የሚከፍቱት? They pray from the morning very strong. በጠዋት በጣም በብርታት ይጸልያሉ። Suddenly, ድንገት I pray, no, nothing is changing. ጸልያለሁ ምንም የተቀየረ ነገር የለም። You open the hell. ሲኦልን እየከፈታችሁ ነው። Little while before you are connected with heaven. ከጥቂት ሰዓታት በፊት ከእግዚአብሔር ጋር ተገናኝታችሁ ነበር። Suddenly you said, okay, stop connection this, I will connect with hell now. ድንገት ይህን ግንኙነት አቆማችሁ አሁን ከሲኦል ጋር አገናኛለሁ ትላላችሁ። How many times you did it? ስንቶች ጊዜ ምን ያህል ጊዜ አድርጋችሁታል? Immediately the hell take all your power. ወዲያውኑ ሲኦል ኃይላችሁን ሁሉ ይወስዳል። I will tell you. እነግራችኋለሁ። When you come back for prayer, ለጸሎት ስትመለሱ you cannot pray like last time you prayed. ባለፈው እንደጸለያችሁት መጸለይ አትችሉ። Because you opened the hell now. ምክንያቱም አሁን ሲኦልን ከፍታችኋል። You connected with the hell now. አሁን ከሲኦል ጋር The ተገናኝታችኋል። power all you received from heaven, ከሰማይ የተቀበላችሁት ኃይል በሙሉ you mortgaged, you pledged with the hell. ከሲኦል ጋር ደባልቃችሁታል። Why? ለምን? Just one thinking. አንድ አስተሳሰብ ብቻ I am praying, no answer is coming. እኔ እጸልያለሁ የሚመጣ መልስ ግን የለም። Don't think like that in Jesus' name. እንደዛ እንዳታስቡ በኢየሱስ ስም። Hallelujah. አሜን። I get more angry ብዙ ንዴትን የማገኘው when your spirit goes to the hell. መንፈሳችሁ ወደ ሲኦል በሚሄድበት ጊዜ
When the Lord is speaking, እግዚአብሔር ሲናገር connect with the Lord. ከእግዚአብሔር ጋር ተገናኙ። Why you want to connect with hell? ለምንድን ነው ከሲኦል Look ጋር at me. Why you መገናኘት? want to connect with hell? ተመልከቱ። ለምንድን ነው ከሲኦል ጋር መገናኘት የምትፈልጉት? Are you not stupid? እናንተ ሞኝ አይደላችሁ? Then why you pray 1 hour? ለምንድን ነው 1 ሰዓት የምትጸልዩ? Why you gave your money? ለምንድን ነው ገንዘባችሁን የምትሰጡት? Why you did everything for Jesus? ለኢየሱስ ሁሉን ነገር ለምን After ታደርጋላችሁ? getting all the power, ኃይሉን ካገኛችሁ all በኋላ the faith, እምነትን ሁሉ ካገኛችሁ all the በኋላ angels, መላእክቶችን ካገኛችሁ በኋላ you want to mortgage to the hell. ከሲኦል ጋር መገናኘት ወይ መደባለቅ ትፈልጋላችሁ? Don't open hell. ሲኦልን በጭራሽ እንዳከፍቱ። There is no blessing coming. የሚመጣ በረከት ከሌለ Tell the devil, ለዲያብሎስ ንገሩት፣ shut up, blessing is coming. ዝም በል በረከት ይመጣል። Whether God is not blessing now, እግዚአብሔር አሁን ካልባረከ tomorrow he will bless. ነገ እርሱ ይባርካል። After tomorrow he will bless. ከነገ በኋላ እርሱ ይባርካል። If he is not blessing also, he is my God. You Amen. get out. አሜን። Amen. ካልባረከኝም እሱ አምላኬ ነው፣ አንተ ዲያብሎስ ውጣ። Please, እባካችሁ who is your friend? ማን ናቸው ጓደኞቻችሁ? Are you connected with the angels? ከመላእክቶች ጋር ተገናኝታችኋል? Then why you think like this? ታዲያ ለምንድን ነው እንደዚህ የምታስቡት? You know, this thinking will delay your miracle. ታውቃላችሁ ይህ አስተሳሰብ ተአምራታችሁን እንደሚያዘገይ። This thinking will delay your victory. ይህ አስተሳሰብ ድላችሁን ያዘገያል። Now look at me and say, how many times you think like this? አሁን እያያችሁኝ ተናገሩ። ምን ያህል ጊዜ እንደዚህ ያስባችኋል? Stop it from today in Jesus' name. ከዛሬ ጀምሮ አቁሙት በኢየሱስ ስም። Don't think wrong. ስተትን አታስቡ። Hallelujah. አሜን። Even Jesus cannot preach the gospel when the people are thinking wrong, okay? ሰዎች ስተትን በሚያስቡበት ሰዓት ኢየሱስ እንኳን መስበክ አልቻለም ነበር። They are all sitting before Jesus ኢየሱስ ፊት ለፊት ቁጭ ብለዋል and asking እናም ይጠይቃሉ፣ how he can forgive all these sins. ይህንን ኃጢአት በሙሉ እንዴት ነው ይቅር የሚለው? Who gave him the power to ማን forgive? ነው ይቅር ለማለት ኃይልን የሰጠው? How he say like this? ለምንድን ነው እንደዚህ የተናገረው? እንዴት ይናገራል? Jesus become very upset. ድንገት ኢየሱስ አዘነ። Hallelujah. Jesus become very upset. ኢየሱስ በጣም አዘነ። Jesus telling her, ኢየሱስ አለ፣ why you are thinking like this? ለምንድን ነው እንደዚህ የምታስቡት? Why? ለምን? I don't have power to forgive the sin. ኃጢአትን ይቅር ለማለት ኃይል የለኝም። Hallelujah. So when your heart is thinking wrong, ልባችሁ ስተትን በሚያስብ ጊዜ it is in Matthew 9 verse 4. ማቴዎስ 9 Verse 4. ቁጥር 4 Jesus is standing there. ኢየሱስ እዛ ቆሟል። Jesus is standing there. ኢየሱስ እዛ ቆሟል። These people opened the hell. እነዚህ ሰዎች ሲኦልን ይከፍታሉ። Who is standing there? ማን ነው እዛ የቆመው? Jesus is standing there. ኢየሱስ እዛ ቆሟል። What they did? ምንድነው ያደረጉት? In front of Jesus they are opening the hell. በኢየሱስ ፊት ለፊት ሲኦልን ከፈቱ። And they want to connect with the hell. ከሲኦል ጋር መገናኘትን ፈለጉ። That is the reason the message was stopped. ለዚያ ምክንያት ነው መልእክቱ የተቋረጠው። The preaching was stopped. ስብከቱ ተቋረጠ፣ ቆመ። God's move was stopped. የእግዚአብሔር እንቅስቃሴ ተቋረጠ፣ ቆመ። Look at me. ወደ እኔ ተመልከቱ። How many times you think like this and stop the move of God? ምን ያህል ጊዜ እንደዚህ ያስባችሁ የእግዚአብሔርን እንቅስቃሴ አቁማችኋል? I hate people thinking like this. እንደዚህ አይነት የሚያስቡትን ሰዎች እጠላለሁ። Why they think like this? ለምንድን ነው እንደዚህ የሚያስቡት? Because they are connected with the world. ምክንያቱም ከዓለም ጋር They are ተገናኝተዋል። not connected with the word of God. ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ተገናኙ። They don't have a wisdom. ጥበብ የላቸውም። They don't have patience. ንቃተ ህሊና የላቸውም። You need to be a patient person. ንቃተ ህሊና ያላችሁ ሰዎች ልትሆኑ ያስፈልጋል። You are angry on me, right? በእኔ ተናዳችኋል Don't አይደል? get angry. አትናደዱ። Hallelujah. This is true. ይህ እውነት ነው። Hallelujah. Amen. You need a patient. መንቃት አለባችሁ። Then only miracle will come quicker. ከዛ ተአምራታችሁ ፈጥኖ ይመጣል። We cannot ask any question. ምንም ጥያቄ መጠየቅ አንችልም። Why this is delay? ለምንድን ነው ይሄ ዘገየው? The miracle is delayed. A big miracle is going to happen. ተአምር ሲዘገይ ትልቅ ተአምር ይሆናል። Hallelujah. Hallelujah. A victory is delayed. Big victory is coming. ድል ሲዘገይ ትልቅ ድል ይመጣል። Such a God I believe. እንደዚህ አይነት አምላክ ነው የምናምነው። So good, so good. The angel is with me. ስለዚህ በጣም ጥሩ መላእክቶች ከኔ ጋር አሉ። Hallelujah. They never leave me alone. በጭራሽ ለብቻዬ አይተውኝም። And they are going and reporting everything to the Father and bringing answer to me. ሄደው ለአባቴ ሁሉ ነገር ዘግበው መልስ ለኔ ያመጣሉ። So you need to ask, ስለዚህ መጠየቅ አለባችሁ። what answer you brought? ያመጣኸው መልስ ምንድን ነው?
if you don't know, ካላወቃችሁ the angel going up and coming down, መላእክቶች ወደ ላይ ሄደው እንደሚመጡ then ካላወቃችሁ how you ask? እንዴት ነው የምትጠይቁት? You see only the devil asking you question. ዲያብሎስ ጥያቄ ሲጠይቃችሁ ብቻ ነው የምታውቁት። You are not seeing angel asking you a question. መልአክ ጥያቄ ሲጠይቃችሁ አላያችሁም። Two people are asking in front of you. ሁለት ሰዎች እናንተን ይጠይቃሉ። Tell me, ንገሩኝ፣ which voice is stronger? የትኛው ድምጽ ነው ጠንካራ? Devil voice is stronger for you. ለእናንተ የዲያብሎስ ድምጽ ነው ጠንካራ። Angel voice is stronger for me. ለኔ ግን የመላእክ ድምጽ ነው ጠንካራ። You understand now? አሁን Two ተረዳችሁ? different things. ሁለት የተለያዩ ነገሮች። You always connect with the devil. ሁልጊዜ ከዲያብሎስ ጋር ትገናኛላችሁ። I cannot go preach gospel. I cannot. የእጄ ወንጌልን አልሰብክም። Why? ለምን? Devil said if you go preach, they will beat you. ዲያብሎስ ይላል ሄዳችሁ ብትሰብኩ ይመቷችኋል። If you go preach gospel, ሄዳችሁ ወንጌልን you will ብትሰብኩ be in the problem. እናንተ በችግር ውስጥ If ትሆናላችሁ። you preach gospel, ወንጌልን ከሰበካችሁ they will put you in the jail. በእስር ቤት ያስገቧቸዋል። Who said all this? ማን ነው ይሄን ሁሉ ያለው? Devil. ዲያብሎስ። What Jesus said? ኢየሱስ ምንድን ነው ያለው? Go and preach gospel. ሂዱና ወንጌልን ስበኩ፣ I will do miracle according to your word. በቃላችሁ መሰረት ተአምራትን Amen. አደርጋለሁ። Who said? ማን ያለው? Jesus. ኢየሱስ። Mark 16:20 says this. Okay. ማርቆስ 16:20 ይህንን አለ። What Jesus said? ኢየሱስ ምንድን ነው ያለው? In Matthew 28:20, በማቴዎስ 28:20 go preach gospel. I will be with you. ሂዱና ወንጌልን ስበኩ እኔ ከእናንተ ጋር ሆናለሁ። Hallelujah. Amen. In Matthew 10, what Jesus said? በማቴዎስ 10 ኢየሱስ ምንድን ነው ያለው? Go and preach gospel. You lack nothing. ሂዱና ወንጌልን ስበኩ ምንም አታጡም። Who said this? ማን ነው ይህንን ያለው? Jesus. ኢየሱስ። Who will remind you this? ማን ነው ይህንን የሚያስታውሳችሁ? Holy Spirit መንፈስ ቅዱስ and the angel of the Lord. እናም የእግዚአብሔር መልአኮች። But who people are listening? ማን ነው ሰዎች ማንን ነው የሚሰሙት? Devil. ዲያብሎስን No. አይደለም። If you preach, police will capture you. ከሰበክ ፖሊሶች ይዙሃል። If you touch, ከነካ corona will capture you. ኮሮና አንተን ይዝሃል። Don't touch corona. ስለዚህ ኮሮና እንዳትነካ። The devil is speaking ዲያብሎስ ይናገራል and very strongly. እና በብርታት ይናገራል። Here, angel of the Lord እዚህ ጋር የእግዚአብሔር መልአክ standing and saying, No, don't believe. ቆመው ይላሉ አትመን። Jesus powerful. ኢየሱስ ኃይለኛ ነው። Father is in the throne. አባት በዙፋኑ ላይ ነው። I am with you. እኔ ከእናንተ ጋር ነኝ። Fear not. አትፍሩ፣ You won't fall down. አትወድቁም። Jesus with you. ኢየሱስ ከእናንተ ጋር ነው። Holy Spirit is your power. መንፈስ ቅዱስ የእናንተ ኃይል ነው። Angel, you shut up. አንተ መልአክ ዝም በል። Things are happening is different. የሚሆኑት ነገሮች የተለዩ ናቸው። Why? ለምን? Already the hell is open. ሲኦል ተከፍቷል። You need to say, shut up. ዝም በል ልትሉ ያስፈልጋል። Hallelujah. አሜን። The angel of the Lord helping me in salvation. Amen. የእግዚአብሔር መልአክ በማዳን ይረዱኛል። The angel of the Lord surround me. የእግዚአብሔር መልአኮች በዙሪያዬ ናቸው። They cannot touch me. በጭራሽ አይነኩኝም። Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. What you are opening? ምንድነው የከፈታችሁት? This last 20 years, በዚህ ባለፉት 20 ዓመታት I enjoy the presence of the Lord. የእግዚአብሔር መገኘት ተደስቼበታለሁ። When I see people open the hell, I get angry more. ሰዎች ሲኦልን ከፍተው ስመለከት በጣም እናድዳለሁ። በጣም I can see እመለከታለሁ። the hell is open. ሲኦል ተከፍቷል። They can connect it with the hell. ከሲኦል ጋር ተገናኝተዋል። And they want to attack the pastors. ፓስተሩን ማጥቃት ይፈልጋሉ። They want to attack the Holy Spirit. መንፈስ ቅዱስን ማጥቃት ይፈልጋሉ። They are failure. ወዳቂ ናቸው። But still they attack. እንደዚያም ሆኖ ግን ያጠቃሉ። They never win. በጭራሽ But አያሸንፉ። they always give problems. ነገር ግን ሁልጊዜ ችግርን ይሰጣሉ። Who you are connected. ከማን ጋር ነው የተገናኛችሁት? Most of the time, ብዙ ጊዜ when my face is changing, ፊቴ ሲቀየር understand I'm seeing the devil. Okay. ተረዱ፣ ዲያብሎስን እያየው ነው። I never open all this kind of truth. Okay. እንደዚህ አይነትን እውነት በጭራሽ አልገልጥም። When pastor face is changing, when I get angry in my face, የፓስተር ፊት ሲቀየር ወይም በፊቴ ላይ ስናደድ ንዴ ሲታይ I'm seeing the devil. ዲያብሎስን እያየው ነው። I am attacking the devil. ዲያብሎስን እያጠቃው ነው። I want the devil to leave in Jesus' name. ዲያብሎስ እንዲለቅ ፈልጋለሁ በኢየሱስ ስም። It should not continue in your life. በህይወታችሁ ሊቀጥል አይችልም። So what people will do? ሰዎች ምንድነው የሚያደርጉት? They want to hide from me. ከኔ መሸሸግ ይፈልጋሉ። They wanted to go away from this place. ከዚህ ስፍራ ርቀው መሄድ ይፈልጋሉ። Why? ለምን? They cannot come to the fire.
ወደ እሳቱ መምጣት አይችሉም። They cannot come to the light. ወደ ብርሃን መምጣት አይችሉም። Don't connect with the hell, please. ከሲኦል ጋር ባካችሁ አትገናኙ። No miracle will happen. የሚሆን ተአምራት የለም። Don't even think wrong. ስህተትን እንኳን እንዳታስቡ። Your God is very powerful. አሜን። አምላካችሁ በጣም ኃይለኛ ነው። He wants to work through you. በእናንተ ውስጥ ሊሰራ ይፈልጋል። That's what Jesus become very upset. ለዛ ነው ኢየሱስ በጣም ያዘነው። He want to preach. መስበክ ይፈልግ ነበር። Hallelujah. He cannot see the faith. ፊትን መመልከት አልቻለም። They are speaking wrong. ስህተትን ይናገራሉ። They are thinking wrong. ስህተትን ያስባሉ። Suddenly, ድንገት he become very sad. በጣም ተናደደ። He's asking a question ጥያቄን ጠየቀ። in Matthew chapter 9, በማቴዎስ ምዕራፍ 9 3 and 4. 3 እና 4 And behold, some of the scribes said to themselves, "This man blasphemes. He claims the right and prerogatives of God." But Jesus, seeing their thoughts, said, "Why do you think evil and harbor malice in your hearts?" እነሆ ከጻፎቹ አንዳንዱ በልባቸው ይሳደባሉ አሉ። ኢየሱስ ሐሳባቸውን አውቆ እንዲህ አለ፣ ስለምን በልባችሁ ክፉ ታስባላችሁ? Amen. አሜን። So what you are thinking? ምንድነው የምታስቡት? Most of the message is going out of the topic because of this. ከዚህ የተነሳ ብዙ መልእክቶች አብዛኛው መልእክት ከሐሳቡ ውጭ ይሄዳል። Jesus want to preach. ኢየሱስ መስበክ ይፈልጋል። The devil is rising. ዲያብሎስ ተነስቷል። The people are opening hell. ሰዎች ሲኦልን ከፍተዋል። Now Jesus started to answer to the devil now. አሁን ኢየሱስ ለዲያብሎስ መመለስ ጀመረ። Why are you thinking? ለምንድን ነው የምታስቡት? Why you allowed the devil inside? ለምንድን ነው ዲያብሎስን ወደ ውስጥ የፈቀዳችሁት? This is a wonderful time to glorify the Father. ይህ አስደናቂ ሰዓት ነው አባትን ለማክበር። Miracles are happening. ተአምራት ይሆናል። Sins are forgiven. ኃጢአት ይቅር ይባላል። Oh, healing is taking place. ፈውስ ስፍራውን ይይዛል። People are free from devil. ሰዎች ከዲያብሎስ ነፃ ይሆናሉ። You have to glorify the Father. እናንተ አባትን ማክበር አለባችሁ። But what happened? ነገር ግን ምንድነው የሆነው? A group is getting angry. አንዳንድ ህብረት እንዴትን አገኙ? Some people are getting angry. አንዳንድ ሰዎች ተናደዱ። Some people are disturbing the faith of the others. አንዳንዱ የሌላውን እምነት ረበሹ። This is a problem. ይህ ነው ችግሩ። There are people disturbing your faith. You know this? እምነታችሁን የሚረብሹ ሰዎች አሉ። I used to tell, መናገር አለብኝ። don't watch too much Facebook. ብዙ ፌስቡክን አትመልከቱ። Don't watch too much YouTube. ብዙ ዩቲዩብን አትመልከቱ። They disturb your mind. አይምሮአችሁን ይረብሻሉ። The devil is coming in that direction. ዲያብሎስ በዛ አቅጣጫ ይመጣል። Hallelujah. Amen. Because people don't have a news. ምክንያቱም ሰዎች ዜና የላቸው። Hallelujah. They are taking something from here and there. They are just giving. ከዚያና ከዚህ ወስደው ይሰጣሉ And they are telling, if it is true, you find out. እና ይናገራሉ። እውነት ከሆነ ፈልጋችሁ አግኙ። If it is true, I have to find out. Why should I watch what you are telling? Stupid. እውነት ከሆነ ለምንድን ነው የምፈልገው? ለምንድን ነው የምትናገረው? Because people don't have a question like this. Okay? ምክንያቱም ሰዎች እንዲህ አይነት ጥያቄ የላቸው። If it is not true, why you are speaking? እውነት ካልሆነ ለምንድን ነው የምትናገረው? Hallelujah. Because people don't have anything. ምክንያቱም ሰዎች ምንም ነገር የላቸውም። Just they are talking. ዝም ብለው ያወራሉ። The elephant is going from one place to another. It become a news. Is this a news? ዝሆን ከአንዱ ስፍራ ወደ አንዱ ስፍራ ሄደ። ይህ ዜና ነውን? Hey, come on. That's not a news. Hallelujah. Elephant is traveling from one place to another. They are making us a news. ዝሆን ከአንዱ ስፍራ ወደ ሌላ ስፍራ ተሳፈረ ብለው ዜና አድርገውታል። Please. ባካችሁ That is not a news. ያ ዜና አይደለም። From the throne, something good is coming. አሜን። ከዙፋኑ አንድ መልካም ነገር ይመጣል። You are going to be a blessing. እናንተ በረከት ይኖራችኋል። Here, what happened? እዚህ ጋር ምንድነው የሆነው? Matthew 9, verse 8. ማቴዎስ 9 Verse 8. ቁጥር 8 Hallelujah. God has given authority to the people. እግዚአብሔር ስልጣንን ለሰዎች ሰጥቷል። You are given authority. እናንተ ስልጣን When ተሰጥቷቸዋል። the crowd saw it, they were struck with fear and awe, and they recognized God and praised and thanked Him who had given such power and authority to men. Amen. Amen. አሜን Amen. አሜን አሜን። ሕዝቡም አይቶ ተደነቁ። ለሰውም እንዲህ ያለ ስልጣን
የሰጠ እግዚአብሔርን አከበሩ። አሜን። What God is doing? እግዚአብሔር ምንድነው ያደረገው? Giving you power. ኃይልን ሰጥቷችኋል። Don't open the hell. ሲኦልን በጭራሽ እንዳከፍቱ። Through you, በእናንተ ውስጥ Father is going to be glorified. አባት ይከብራል። So you from today, ከዛሬ ጀምሮ you are going to see the angel of the Lord. የእግዚአብሔር መልአክ ታያላችሁ። You are going to see the devil also. ዲያብሎስንም ታዩታላችሁ። And you are going to connect in the heaven always. ሁልጊዜ ከሰማይ ጋር ትገናኛላችሁ። Not getting power and giving to the devil. ኃይልን አግኝታችሁ ለዲያብሎስ ለመስጠት አይደለም። That's what Adam and Eve did. ያንን ነው አዳምና ሔዋን ያደረጉት። God gave every power. እግዚአብሔር ኃይልን ሁሉ ሰጣቸው። This fellow went and gave it to the devil. እነዚህ ሰዎች ግን ሄደው ለዲያብሎስ ሰጡት። Don't do the same mistake, please. አንድ አይነት ስህተትን አትስሩ ባካችሁ። Hallelujah. አሜን። This is your power. ይሄ እናንተ ኃይል ነው። You received from your Father. ከአባታችሁ ተቀብላችሁታል። Angels are working for you. መላእክቶች ስለእናንተ ይሰራሉ። Hallelujah. Don't give it to the devil. ለዲያብሎስ እንዳትሰጡ። Don't open the hell. ሲኦልን አትክፈቱ። You want this power from heaven tonight? ዛሬ ምሽት ይህንን ኃይል ትፈልጋላችሁ? Stand your feet. በእግሮቻችሁ ቁሙ። Lift up your hand. እጆቻችሁን አንሱ። The angel of the house of the Lord is here. የእግዚአብሔር ቤት መልአክ እዚህ አሉ። Going to come with you. ከእናንተ ጋር ይመጣሉ። Going to work with you. ከእናንተ ጋር ይሰራሉ። Going to bring all the report from heaven. ከሰማይ ዘገባውን ሁሉ ያመጣሉ። Bring all the good news from heaven. ከሰማይ መልካምን ዜና Amen. ሁሉ ያመጣሉ። Take your situation to heaven. ሁኔታችሁን ሁሉ ወደ ሰማይ ይወስዳሉ። Today you are going to take a very strong decision. ዛሬ በጣም ጠንካራ የሆነ ውሳኔ ልትወስዱ ያስፈልጋል። Whatever happen, ምንም ነገር ቢሆን I'm not going to think bad of my Jesus. ስለኔ ኢየሱስ መልካም ያልሆነ ነገር አላስብም። I am not going to think even small bad about my Jesus. ስለ ኢየሱሴ ትንሽ እንኳ ቢሆን መልካም ያልሆነ ነገር አላስብም። I will get more angry when somebody is saying wrong about my Jesus. ስለ ኢየሱሴ አንድ ሰው መጥፎ ሲናገር በጣም ነው የምናደደው። Jesus, my first brother. ኢየሱስ የኔ የመጀመሪያ ወንድሜ ነው። Hallelujah. He died for me. ለኔ ሞቷል። He ሃሌሉያ። died for me. ለኔ ሞቷል። He is praying for me. ስለኔ ይጸልያል። I am connected in the body of Jesus እኔ Christ. በኢየሱስ አካል ላይ ተገናኝቻለሁ። I am seated with him in the throne. በዙፋኑ ላይ ከሱ ጋር ቁጭ ብያለሁ። I never allow anybody to speak bad about my Jesus. ማንም ስለ ኢየሱሴ መልካም ያልሆነ ነገር እንዲናገር አልፈቅድም። I never allow my mind to believe what they are saying. እነሱ የሚናገሩትን Amen. አይምሮዬ እንዲያምን በጭራሽ አልፈቅድም። I connected in the word of God. በእግዚአብሔር ቃል ተገናኝቻለሁ። What I believe from the word is true. ከቃሉ ላይ ያመንኩት ያ እውነት ነው። When I preach gospel, Jesus with me. ወንጌል ስሰብክ ኢየሱስ ከኔ ጋር ነው። Hallelujah. አሜን Hallelujah. አሜን። When I preach gospel, Jesus with me. ወንጌልን ስሰብክ ኢየሱስ ከኔ ጋር ነው። Angels always surround me. መላእክቶች ሁልጊዜ በዙሪያዬ ናቸው። Deliver me from every situation. ከማንኛውም ሁኔታ ያድኑኛል። Hallelujah. አሜን። Whatever I speak, God will work it out. የምናገረው ምንም አይነት ነገር እግዚአብሔር ይሰራዋል። My word, God is going to work. የኔን ቃል እግዚአብሔር ይሰራዋል። Hallelujah. አሜን I have a loving Father. አሜን። አፍቃሪ አባት አለኝ። I have angels. መላእክቶች አሉኝ። They are working for the salvation of the people. ለሰዎች መዳን ይሰራሉ። Hallelujah. አሜን። From today, ከዛሬ ጀምሮ I'm going to see my angels. መላእክቶቼን አያቸዋለሁ። I'm going to work with my angel. ከመላእክቶቼም ጋር እሰራለሁ። The word I say, የተናገርኩት ቃል they will take it to heaven. ወደ ሰማይ ይወስዱታል። They will bring answer from heaven. ከሰማይ መልስ ያመጣሉ። All the enemy things are reduced. የጠላት ነገር ሁሉ ይቀንሳል። All the enemy works are reduced. የጠላት ስራ ሁሉ ይቀንሳል። In the name of Jesus. በኢየሱስ ስም፣ In the mighty name of Jesus. በኢየሱስ ኃያል ስም። Hallelujah. አሜን Hallelujah. አሜን። Father, I thank you. አባት ሆይ Your አመሰግናለሁ። love never finish. ያንተ ፍቅር በጭራሽ There አያልቅ። is no end for your grace. ለጸጋህ መጨረሻ የለውም። I am in your house. እኔ በቤትህ ነኝ። You are listening my prayer. ጸሎቴን ትሰማኛለህ። I hereafter I cannot think wrong. ከዚህ በኋላ ስህተትን አላስብም። You know what I am thinking. የማስበውን ታውቃለህ። I am connected with heaven. ከሰማይ ጋር ተገናኝቻለሁ። Who I connected? Where I connected? ከማን የተገናኘሁት? ከየት ነው የተገናኘሁት? Open my understanding. መረዳቴን ክፈትልኝ። I want to connect always with the heaven and the heavenly angels. ሁልጊዜ ከሰማይና ከሰማይ መላእክቶች ጋር መገናኘት እፈልጋለሁ። The mind of Christ come to everyone. የክርስቶስ አይምሮ ወደ እያንዳንዳችሁ ይምጣ። In the name of Jesus. በኢየሱስ ስም አሜን። Mind of Christ. የክርስቶስ አይምሮ I cannot allow
my mind to think wrong about my Jesus. ስለ ኢየሱሴ አይምሮዬ የተሳሳተ እንዳሰብ አልፈቅድም። I am connected in this body not for blessing. እኔ ከዚህ ከተባረከ አካል ጋር ተገናኝቻለሁ። I am connected in this body because Jesus is my first brother. ምክንያቱም እኔ ከዚህ አካል ጋር የተገናኘሁት ኢየሱስ የኔ መጀመሪያ ወንድሜ ነው። I am connected in this body to expand my God's kingdom, my Father's kingdom. ከዚህ አካል ጋር የተገናኘሁት የአባቴን የእግዚአብሔርን መንግስት ለማስፋት ነው። Jesus asking the mother Mary, ኢየሱስ ማርያምን እናት ማርያምን ጠየቃት። Mommy, don't you know I have to be in my Father's business? Why are you searching እናቴ outside? ለምንድን ነው በውጭ የምትፈልጊኝ? በአባቴ ቤት እንደምሆን አታውቂምን? I will be always in my Father's business. ሁል ጊዜ በአባቴ ስራ ውስጥ መሆን አለብኝ። Why you are searching? ለምንድን ነው የምትፈልጊኝ? I will be always in my Father's business. ሁል ጊዜ በአባቴ ስራ ላይ መሆን አለብኝ። Hallelujah. አሜን። How many of you ready tonight? ስንቶቻችሁ ዛሬ ምሽት ዝግጁ ናችሁ? When you take a decision, ውሳኔን ስትወስዱ your angel already in heaven, okay? መላእክቶቻችሁ በሰማይ ናቸው። Telling the Father in heaven, ለአባት በሰማይ ላለው አባት you have ይናገራል። taken this decision. ይህንን ውሳኔ It is እንደወሰዳችሁ already told to the Father. ለአባት ተነግሮታል። And the Father is telling, እናም Amen. አባት ይናገራል። go help them for this decision. ለዚህ ውሳኔ ሂድና እርዳቸው። To help Amen. everyone to continue in the decision. በውሳኔው እንዲቀጥል እያንዳንዱን ሂድና እርዳ። When they take decision, ውሳኔን ሲወስዱ immediately devil will come and tell something wrong. ወዲያውኑ ዲያብሎስ መጥቶ አንድ የተሳሳተ ነገር ይናገራል። Go ሂድ and stay with them. ከነሱ ጋር ቆይ፣ Give them the correct answer. ትክክለኛው መልስ ስጥ። This is my experience. ይህ የኔ ልምምድ ነው። For everyone will have your own experience. ለእያንዳንዳችሁ የራሳችሁ ልምምድ When ይኖራችኋል። you take a decision, ውሳኔን ስትወስዱ your angel is happy. መላእክቶቻችሁ ደስተኛ Your ይሆናል። Father is happy. አባታችሁ Amen. ደስተኛ ይሆናል። Everything will be told in heaven, ሁሉ ነገር Amen. በሰማይ ይነገራል፣ recorded in heaven. በሰማይ ይመዘገባል። You know this? ይህን ታውቃላችሁ? It is said in Malachi 3:16. ሚልክያስ 3:16 ተነግሯል። Very clearly, በጣም በግልጽ what we are speaking, እኛ የተናገርነው what ነገር we are doing, እኛ የምናደርገውን ነገር there is a book of remembrance. It is written. የማስታወሻ መጽሐፍ እዛ አለ ተጽፏል። Your angels are listening carefully. መላእክቶቻችሁ በጥንቃቄ ይሰማሉ። Don't think you can think anything and you can escape. You speak anything, you will escape. No. አንድ ነገር አስባችሁ የምታመልጡ፣ አንድ ነገር ተናግራችሁ የምታመልጡ እንዳይመስላችሁ። You are seeing people talking too much, right? ሰዎች ብዙ ሲያወሩ ታያላችሁ That is your አይደል? problem. ያ የእናንተ ችግር። Don't believe. አትመኑ። All these people words are written in heaven, okay? የእነዚህ ሰዎች ቃል በሙሉ በሰማይ ላይ You ተጽፏል። know this? ይህን ታውቃላችሁ? What you are speaking in the home, it is written in heaven. በቤት የምትናገሩት ነገር በሰማይ ይጻፋል። Oh, I am afraid too much. ብዙ ፈራለሁ በዚህ። I cannot speak anything I want, okay? የምፈልገውን ነገር መናገር አልችልም። There is a book of remembrance. የማስታወሻ መጽሐፍ አለ። Hallelujah. Are you ready? ዝግጁ ናችሁ? Today you take a decision. ዛሬ ውሳኔን ውሰዱ። It is already written there. እዛ ተጽፏል። It's already written there in the book of remembrance. በማስታወሻ መጽሐፍ ላይ እዛ ተጽፏል። Those who fear the Lord, እግዚአብሔርን የሚፈሩ talk. They were talking to one another. አንዱ ከአንዱ ጋር እርስ በርስ The ይነጋገራሉ። Lord listened እግዚአብሔር ይሰማል። and heard it. እናም ሰማ፣ A book አደመጠ፣ ሰማ። of remembrance. የማስታወሻ መጽሐፍ። Hallelujah. አሜን Hallelujah. አሜን። So are you ready? ዝግጁ ናችሁ? The angels go and tell everything. መልአኩ ሄደው ሁሉን ነገር ይናገራል። It is written. ተጽፏል። I know this. ይህንን አውቃለሁ፣ I know this. ይህንን አውቃለሁ። I want you to know እንድታውቁ እፈልጋለሁ። what I am speaking. የምንናገረውን What you are speaking. የምትናገሩትን የምናገረውን Written in heaven. Amen. በሰማይ ተጽፏል። So don't speak anything. ስለዚህ ምንም ነገር አትናገሩ፣ Don't think too much. ብዙ ነገር አታስቡ። We are in the earth. እኛ በምድር ነን፣ God is in the throne. እግዚአብሔር በዙፋኑ ላይ ነው። May your word will be little. ቃሎቻችሁ ጥቂት ይሁኑ፣ May your word will be little. ቃሎቻችሁ ጥቂት ይሁኑ። People are talking too much, right? ሰዎች ብዙ ያወራሉ አይደል? Without knowing anything, they talk too much. ምንም ነገር ሳያውቁ ብዙ ነገር ያወራሉ። Never do that. በጭራሽ ያንን አታድርጉ። God is in heaven, እግዚአብሔር በሰማይ ነው፣ watching everything, ሁሉን ነገር and ይመለከታል። He is writing everything. እናም እርሱ ሁሉን ነገር So, ይጽፋል። so Bible says, ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ይላል may your word be little. ቃሎቻችሁ ትንሽ ይሁኑ፣ Don't ጥቂት ይሁኑ። talk too much. ብዙ አታውሩ። Because of too much of talking, you will be caught up. ብዙ ከማውራት የተነሳ You will be captured. ትያዛላችሁ፣ You will be captured. ትያዛላችሁ። And sin will be there. ኃጢአት እዛ ይኖራል፣ Sin will be there. ኃጢአት እዛ ይኖራል። People don't know this. ሰዎች ይህንን አያውቁ፣ They are talking too much. ብዙ ያወራሉ። Hallelujah. It is said in Ecclesiastes. Hallelujah.
Ecclesiastes, መክብብ verse chapter 5, ቁጥር 5 verse 2. ቁጥር 2 God is in ምዕራፍ heaven. 5 ቁጥር 2 God is in heaven. እግዚአብሔር በሰማይ ነው፣ You are in the earth. እናንተ በምድር ላይ ናችሁ። Don't speak too much. ብዙ አትናገሩ፣ Speak little. ትንሽ ተናገሩ። Ecclesiastes, መክብብ 6 chapter 5, ቁጥር 5 ምዕራፍ 5 ቁጥር 2. ቁጥር That's 2 true. ቁጥር Hallelujah. 2 We are talking too much, right? ብዙ እናወራለን አይደል? Why we should not talk too much? ለምንድን ነው ብዙ ማውራት የሌለባችሁ? Angels are here. መልአኮች እዚህ አሉ። Angels are watching. መልአኮች ይመለከታሉ። God appointed angels. እግዚአብሔር መልአኮችን አስቀምጧል። Read. አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር በሰማይ አንተም በምድር ነህ፣ በአፍህ አትጥፋል። እግዚአብሔር ፊት ቃልህ ይናገር ዘንድ ልብህ አይቸኩል። ስለዚህ ቃል ጥቂት ትሁን። አሜን። Don't be in hurry to speak. ለመናገር አትፍጠኑ። Be not rash with your mouth. Let not your heart be hasty to utter a word before God. For God is in heaven and you are on the earth. Therefore, let your words be few. Very careful. በጣም Amen. ጠንቃቃ ሁኑ። Esau spoke in the kitchen with Jacob. Give me a small cup of porridge. Esau- I give my blessing to you. ኤሳው በማር ቤት ውስጥ ከያዕቆብ ጋር ተነጋገረ። ትንሽ ምስር ወጥ ስጠኝ፣ እኔ በረከቴን እሰጥሃለሁ። Where it was spoken? የት ነው የተነጋገሩት? In the kitchen. በማር ቤት ውስጥ። It is recorded in heaven. በሰማይ ተመዝግቧል። It is done. ሆኗል፣ ተፈጽሟል። Never speak anything. ምንም ነገር በፍጹም አትናገሩ። Make your words little. ቃላቶቻችሁ ጥቂት ይሁን። God is watching. እግዚአብሔር ይመለከታል። The angels are writing. መልአኮች ይጽፋሉ። There is a book. መጽሐፍ እዛ አለ። You are a blessed person from today. እናንተ ከዛሬ ጀምሮ የተባረካችሁ ሰዎች You ናችሁ። understand all this, right? ይህን ሁሉ ትረዳላችሁ አይደል? It's a blessing ስለዚህ በረከት ነው to hear all these things. ይህንን ነገር ሁሉ ለመስማት። Your heaven will be always Amen. የእናንተ ሰማይ ሁል ጊዜ ክፍት ነው። You never open hell hereafter in Jesus' name. ከዚህ Amen. በኋላ ሲኦልን በጭራሽ አትከፍቱም በኢየሱስ ስም። Your heaven is always open. የእናንተ ሰማይ ሁል ጊዜ ክፍት ነው። Your angel is always teaching you, telling you, helping you. መልአኮቻችሁ ሁል ጊዜ ያስተምሯችኋል፣ ይነግሯችኋል፣ ያስተምራችኋል። Hallelujah. Amen. አሜን። The angel was standing before Balaam. መልአክ በበለዓም ፊት ለፊት ቆሞ ነበር። But yeah, Balaam couldn't see. በለዓም ግን አላየውም። Only donkey is speaking. አህያዋ ብቻ ነው የተናገረችው። ለምን? Angel is speaking, Balaam could not listen. መልአክ ሲናገር በለዓም አልሰማም። Now, አሁን donkey is teaching Balaam. አህያዋ በለዓምን አስተማረችው። Some people will ask, is there an angel is teaching? አንዳንድ ሰው ይጠይቃል፣ የሚያስተምር መልአክ አለ? Yes, donkey is teaching. አዎ፣ የምታስተምር አህያ አለች። Hallelujah. Please understand. እባካችሁ So angels are sent. መልአኮች ተልከዋል Protect you and I. እኔና እናንተ እንዲጠብቁ፣ Help you and I. እኔና እናንተ እንዲረዱ። Hallelujah. አሜን። Sometimes the angels will give judgment, you know. አንዳንድ ጊዜ መልአኮች ፍርድን ይሰጣሉ። You know this? ይህን ታውቃላችሁ? Zacharias, ዘካርያስ holy man, ቅዱስ ሰው ነው። standing in the altar. በመሰዊያው ላይ ቆሟል። በመሰዊያ አጠገብ ቆሟል። Angel came and told, መልአኩ መጥቶ ተናገረው። you will have a baby. ሕፃን ይኖርሃል። He's asking a question. ጥያቄን ጠየቅ። Angel became very angry. መልአኩ በጣም ተናደደ። Gave the judgment. ፍርድን ሰጠ። Until baby born, ልጁ ሕፃኑ እስኪወለድ you cannot speak. አንተ መናገር አትችልም። Hallelujah. አሜን። Judgment is given. ፍርድ ተሰጠ In the presence. በመገኘቱ። That's it. ያ ብቻ He ነው። didn't go and ask God what judgment to give. ሄዶ እግዚአብሔርን አልጠየቀም ምን አይነት ፍርድ So እንደሚሰጥ። angels can bring judgment. ስለዚህ መልአክ ፍርድን ማምጣት ይችላል። Angels can teach. መልአክ ማስተማር ይችላል። Angels can protect. መልአክ መጠበቅ ይችላል። Angels can work as a servant. መልአክ እንደ አገልጋይ መስራት ይችላል። How many of you ready to work with your angel now? ስንቶቻችሁ ከመልአኮቻችሁ ጋር አሁን ለመስራት ዝግጁ ናችሁ? From today, ከዛሬ ጀምሮ your angels are very active in your life in Jesus' name. መልአኮቻችሁ በህይወታችሁ በጣም ፈጣን ይሆናሉ በኢየሱስ ስም። You can send your angel to heaven, መልአኮቻችሁን ወደ ሰማይ መላክ to your ትችላላችሁ። home, በቤታችሁ፣ to your workplace, በስራ ስፍራችሁ፣ to your manager. በኃላፊያችሁ፣ Tell your friend to ለኃላፊያችሁ፣ come out of the prison. Okay, go take Peter out of the prison. Okay. ጓደኞቻችሁ ከእስር ቤት እንዲወጡ። Hallelujah. አሜን Hallelujah. አሜን። Don't bring Barabbas out of the prison. Okay. ከእስር ቤት በርባንን አታስወጡ።
Bring Jesus, bring Peter, okay? ጴጥሮስን አስወጡ። Hallelujah. The people said, we will bring Barabbas out, put Jesus inside the prison. No. ሰዎች ኢየሱስን ስቀለው በርባስን አስወጣሉ። This is devil. በርባን This is devil. ዲያብሎስ ነው። Devil want wicked people to come out. ዲያብሎስ ክፉ ሰዎች እንዲወጡ ይፈልጋል። You and I, we want Peter to come out. እኔና እናንተ ጴጥሮስ እንዲወጣ እንፈልጋለን። Receive this understanding. ይህንን መረዳት ውሰዱ። Lift up your hand and receive. እጆቻችሁን አንሱና ተቀበሉ። I will understand all these things. ይህንን ነገር ሁሉ እረዳለሁ። I will work with my angel. ከመላእኬ ጋር እሰራለሁ። I will work for the kingdom expansion. ለመንግስቱ ስፋት እሰራለሁ። I will see more salvation. ብዙ መዳንን አያለሁ። I will see heaven open. ሰማይ ተከፍቶ አያለሁ። I will connect with the angels of the Lord. ከእግዚአብሔር መልአኮች ጋር I አገናኛለሁ። will be full of fire in my heart. በልቤ ሙሉ እሳት ይኖረኛል። I will move every area and I will get victory in every area because of the angel, because of this truth. Amen. ከዚህ እውነትና ከመላእኮች የተነሳ አካባቢዎችን ሁሉ እመራለሁ። በአካባቢዎቹ ላይ ግዛትን ይዛለሁ። From now I am going to be stronger. ካሁን Now ጀምሮ I'm going to be ጠንካራ ሆናለሁ። stronger. My understanding is going to be clean. መረዳቴ ንጹህ ይሆናል። I stop all the wrong thinking መጥፎ I stop all the አስተሳሰብ wrong ሁሉ thinking. አቆማለሁ። because I love Jesus. ምክንያቱም Because I love ኢየሱስን Jesus. I ወደዋለሁ። seated with Jesus. ከኢየሱስ Seated ጋር with ቁጭ Jesus. ብያለሁ። I respect my Father and His love. I respect my አባቴንና Father and ፍቅሩን His አከብራለሁ። love. The blood of Jesus upon me. Blood of የኢየሱስ ደም Jesus በእኔ ላይ upon ነው። me. Whether the blessing is there or not, my love is true. Whether the በረከት blessing ቢኖርም is there ባይኖርም or not, ፍቅሬ my እውነት love ነው። is true. Answer is there or not, my love is true. መልስ The answer ቢኖር is ባይኖር there or ፍቅሬ not, እውነት ነው። Even the fear is there, I win the fear by faith. Even ፍርሃት the fear ቢኖርም is there, እንኳን I win ፍርሃትን the fear በእምነት by faith. አሸንፋለሁ። When everything goes wrong, I believe in the Lord. When everything ሁሉ goes ነገር wrong, I ስህተት believe ቢሆን in the እንኳን እኔ Lord. በእግዚአብሔርን አምናለሁ። Even the fig tree is not giving fruit. Even the fig fig tree is በለስ not እንኳን giving fruit. ባታፈራ Even the sheep is not littering baby. Even the sheep በግ is not እንኳን littering ልጅን baby. ባትወልድ I believe in the Lord. I believe in the I Lord. love the Lord. I love the እግዚአብሔርን Lord. እወዳለሁ። He never changed. He Which never one shall I He's changed. always in the throne. He's always in the My throne. love towards Him is true. My love በእሱ ላይ towards ያለኝ Him ፍቅር is እውነት true. ነው። The word I believe is true. The word I believe ቃል is እውነት true. ነው። The Holy Spirit in me is true. The Holy ውስጥ ያለ Spirit is መንፈስ in ቅዱስ me is እውነት ነው። true. Connected in the body is a living body of Christ. Connected in the በአካሉና body is the living በሕያው body of በሆነው Christ. በክርስቶስ አካል መገናኘት Hallelujah. እውነት ነው። Hallelujah. 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 Receive in Jesus' name. Hallelujah. Receive this fire in Jesus' name. Amen. ይህንን እሳት ተቀበሉ። Receive. Hallelujah. Your heaven open. ሰማያችሁ ተከፍቶ ተቀበሉ። Never ever hell is open from today in Amen. Jesus' name. በጭራሽ Amen. በፍጹም ሲኦል ከዛሬ ጀምሮ አይከፈትም። You will grow strength to strength. I ከብርታት grow ወደ strength ብርታት to strength. ታድጋላችሁ። Power to power. Power to power. Victory to victory. ከድል Victory ወደ to ድል In the victory. name of Jesus. In the በኢየሱስ In the name of Jesus. በኢየሱስ Name Because of you, Jesus. Father will be glorified. ከእናንተ Amen. የተነሳ አባት ይከብራል። You will bring glory to the Father in heaven. will እናንተ bring በሰማይ glory to ላለው the Father አባታችሁ in ክብርን heaven. ታመጣላችሁ። Receive it in Jesus' name. በክርስቶስ በኢየሱስ Receive it in Jesus' Amen. name. ሁሉ You are በኢየሱስ becoming stronger. እናንተ ብርቱ ትሆናላችሁ። Walking under the open heaven. Amen. I'm walking ከተከፈተ under the ሰማይ open በታች heaven. ትሄዳላችሁ። Working according to the Father's plan. Walking according to በአባታችሁ the እቅድ Father's አማካኝነት plan. ትሰራላችሁ። Not my plan. Not የኔ my እቅድ plan. አይደለም። No more I live. ከዚህ No በኋላ more I እኔ live. አልኖርም። Christ live in me. ክርስቶስ live in በውስጤ me. I will ይኖራል። win. እኔ I will I will አሸንፋለሁ። destroy the devil. ዲያብሎስን destroy the I አጠፋለሁ። will devil. move forward. I will ወደፊት move ለፊት There እሄዳለሁ። is no place for the devil. ለዲያብሎስ place ስፍራ for the የለም። devil. God is working. እግዚአብሔር God is ይሰራል። working. Angels are with me. መልአኮች ከኔ ጋር Holy ናቸው። Spirit is my strength. Holy መንፈስ Spirit is ቅዱስ my የኔ ብርታት ነው። I have a clear mind. I have a ንጹህ clear አይምሮ አለኝ። mind. I can understand. I can መረዳት understand. እችላለሁ። Spirit of discerning is coming to everyone in Jesus' name. የመለየት Amen. መንፈስ ለእያንዳንዳችሁ መጥቷል በኢየሱስ ስም። Spirit of discerning is coming. በባህያ የመለየት መንፈስ መጥቷል። What is from heaven? What is የትኛው ነው What ከሰማይ? is from hell? What is የትኛው ነው I ከሲኦል? can have the clear discerning. ንጹህ መለየት ይኖረኛል። Receive it in Jesus' name. Receive it in Jesus' name. በሉ No በኢየሱስ ስም። place for the devil in my life. በህይወቴ ለዲያብሎስ ስፍራ አይኖርም። Father is in my life. Father አባት in my በህይወቴ life. ውስጥ Holy አለ። Spirit is in my መንፈስ life. ቅዱስ በህይወቴ አለ። Jesus is in my life. ኢየሱስ በህይወቴ No ውስጥ አለ። place for the devil. ለዲያብሎስ ስፍራ No የለም። place for the darkness. ለጨለማ ስፍራ የለም። No place for the darkness. ለጨለማ ስፍራ የለም። Not even a small place for the devil in my heart. In Jesus' name. እንኳን በልቤ ውስጥ ለዲያብሎስ አይኖርም በኢየሱስ ስም። Only for the God and His word. Only for the God ለእግዚአብሔርና and His word. ለቃሉ ብቻ God and His plan. ለእግዚአብሔርና ለእርሱ እቅድ From now and forevermore in Jesus' name. ከአሁን ጀምሮ እስከ ዘላለም በኢየሱስ ስም Amen. አሜን። Amen.